mga karaket. So nandito po tayo sa second Bagong Kabuyaw Inter Barangay Basketball Tournament 2024. Swerte, pupunta sa atin ng bola. So maglalaro po ngayon is Kasile versus Barangay Kasile versus Barangay Sala. Kasile red shirt and yung Sala is white. Ulit-ulit. Alright. Surabaya Baskedua intercept Ida Biasa Baskedua Biasa Riyaso Alahani Bagus nanti Boy short. Nice shot. Naberikan jalan Nahoni Santapmen intercept Baskedua Adwa Wala pa pong score ang Kasile. Elangnya Naunatla Paskoriaso Untuk Verde Kuriaso Paas. Surabaya Kausopri Musa Udruga Nurdulu First 2 points. Step in the line. Baba sa pinagkakawal na linya Hermina Sarmakordi Nahoni Surabaya Kuriaso Riaso Nurdulu Nice shot. Unang busdo. Swak. Pangalawang busdo. Swak. Swak. Siapa lagi? Surabaya. Butas. Point.
the line. Maraming sana doon. Now Tomate, Masculan Dola, Candela in the blue. Now this 11. Once wala. Shot ang Rosin at Kutabara. Cruzan. Nakakali. Arbaw. Booster. Nice. Yun o. Candela. Wala na ako ni Alconama. Sa tiktin. Diamante. Wala na ako ni Montre. Pascal Lunama. Candela. Nice pass. Nice pass. Rafael Casino. This is score 26-11. Ano kaya gatas na iniinom nito? Ramsey, wala na ako rin. Nakakaroon na naman. Masky Commander. Moreno. Magaling. Sa Jackson. Commander Flash Bola today. Tuan Pendaga. Bukan bola. Tunggu. Galing dumukot na sa ilalim. Moreno. Wala na kali. Arbaons. Montre. Tuan bola. Tunggu Flash. Tunggu. Paluwak ka. Exodus. Ibang Mokoy Diamante. Diamante. Wala. Diamante. Tunggu. Ang putus biru. Putus skor. 47-15. Itimur Rangis Skala. Start the second quarter. Nakalimutan saya. Masculan Liga. Nice pass. Ketiga wala. Masculan Doors. Bukan Masculan Sisa. Nakalimutan Liga. Kaya. Usbao. Usbao. Now Usbao. Usbao is good. Usbao is good again.
7. There's now is number 3. There's the foul. Shot clock 13. Shot clock 10. Number 30 nagsisa. Number 23 Goku. Logika. Tolong Sikon. Torino, Pulau Changga, Goku. Ya, Mas Pulau Tiga, Lau Tiga, Goku. There's the foul. Tiba-tiba wala kahari ang pagiging intercept ni Lodigo. Pas ke Lodigo, shot clock 10. Not fire. Rami Malaysia. Rami Malaysia. Grabe din pa. Yun. Wala mapasan, hindi tira. Tawag siya. Lodigo Goku. Malaysia SC Jerman Yuri Indian Weather. Number Israel. Shot clock 13. Dua-dua dari Puerto Rico. Number 11. Naman. Dengan tiga Mas Lodigo. Bukan sekali. Mas Lodigo kata Kopi. Ayos. Lodigo. Lodigo. Terus foul. Presiden Goku. Lalu nah ini Lodigo pasti dengan pedagang biasa wala kalau berjalan nah
Lawan di Marcel. Pas Batiman Sudarto. Pas Teriaso. Terus foul. Terus head slip. Second man is good again. Advance bagi Salahun. Set hukuman diberikan. Rabi Malaysia. Dami natin. Jatah set 20 seconds. Biasa was hukuman diberikan. 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds. Pembuktian. Out. And for second period, division score of 62-58. Iqbal bin Salah. Dito lang yan sa Silver Star of 2024. Third quarter na mga karaket. Bukan Sudarto. Wala naman ni Burgos. Gusto wala naman ni Carla. Pas Bukan Sudarto. Bukan Sudarto wala naman ni Gusto. Pas keputusan. Advance right. Intercept Parcel. Parcel atake gol. Intercept Riasa Rasukandra. Kandra gol. Pinagtatluhan. Right ball. Line ball pa. Kandra. Right. Advance right ball. Pembuktian. Riasa Akbar. Ay, Right. ka 3 points lang. Rosa. Pass to number 11. Right Z. Improve. Ada pass to Riasa. Pass to Badla. Badla. Wala talaga kami ng mga senior. Sa senior division to mga karaket. Forward movement. Pass to Jamato. Jantala. Jantala using the high glass for 2. Aslik. Jantala for 2. Dahan-dahan baka mabasok yung goal. Top board eh, no? Todo hataw eh. Williams for 2. Shot
Vista for two. Bola pas di Jamante. Galing sa 3 points. Gonzalez. Bounce. Right low. Now we will have Nice move, nice pin. Rizka, wala, naon ang kabate. Pas kubat ka na, Monterey. Wala, naon ni Jamante. Pas kubat ka na. Wala ako niya. Tatakot. Jangan bola. Raul Burgos. Mas Kumarete. Jangan bola. Rizka, wala na ako ni Sama Kasab, 15 seconds. Referee wala. Dan bola review. Position score 107-39 in favor of Sala. Rodrigo. Pas ke Darsisa. Darsisa wala na ang Rodrigo. Fourth quarter na ito mga karaket. Last period. Rodrigo, pas ke Rodrigo. Rodrigo. Pas ke Darsisa. Nakano? Darsisa wala. Yes, sir. For two.
Magbayo, Paki, magbayo. Busquets. Usa, Portu. Dorival Napoli. Magbayo, Portu. Wow. Whistle, green. One. Ayo. Magbayo, green. One. 3-point shootout yata yung laban na ito eh. González. Narcisa Real. Step. Marigo, Portu. Guzmão. Lauriga, Portu. Lauriga. Nakabalik naman doon. Pasko ng Sisa. Rami. Mabato na Santol eh, oh. Lauriga, Portu. Salo naman na salo yung isa, oh. Points ulit. Okay.
Lauki. Selamat Yang sekali seorang kami 20 seconds. End of the game. Congratulations sa Barangay Sala for the win. Tambak po yung ano to? Tambak ang Barangay Kasile. Ito panalo, Barangay Sala. Congratulations sa inyo. So, lobo pala ang kalamangan mga karaket, 140.57 at tambak